जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर द ट्रुथ में आप सबको खुशामदीद। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर कोट और किशन के अंदर, और ये है पाक बाज़ार शहर कोट और किशन का। और मेरे साथ जो मौजूद हैं जो पर्सनैलिटी, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जनाब चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब। सर पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अज़ीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप शोबे के लिहाज से, पेशे के लिहाज से आप करते क्या हैं, पहले ये बताएं। मैं अज़ीम भाई अपना पहले तो प्रॉपर्टी का काम जो बिजनेस मेरा था, तो अब जो है कि मार्केट के अंदर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया, तो अब मैं बाजार में दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार भी कर रहा हूँ। सही इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों के साथ, सही। और ज़ाहिर है अभी मार्केट का सदर बनना है तो फिर कारोबार भी ज़रूरी है, हाँ जी। तो वो मैंने शुरू किया हुआ है। और मेरा भतीजा हमजा वो ऑलरेडी कर रहा है, और मैं भी दोस्तों के साथ अपना जो बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं टाउन कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट सही कमेटी का। और उसके बाद दोस्तों ने कहा कि भी आप जो ना बाजार के नुमाइंदे बने। 14-15 साल से मैं तंजीम के साथ था। उसके बाद दोस्तों ने मलक इरशाद साहब थे जो, जी वो जी हमारे सदर से पहले, तो उन्होंने बाजार अपना लाहौर में अपना बिजनेस शुरू कर लिया। जी जी। वो टाइम नहीं दे सकते थे, फिर उन्होंने दोस्तों से मुशावरत करके मुझे बाजार मार्केट का, ये बाजार पाक बाजार का सदर बनाया। सही और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, रिजल्ट सबके सामने है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट सबके सामने। की तंजीमें देखने में आई हैं कि पाक बाजार की या दूसरी तरफ जी सर जी। काफी तंजीमें बन चुकी हैं कि पाक बाजार के अंदर भी मुख्तलिफ तंजीमों ने अपना अपना बनाया हुआ नाम। सर क्या इनमें इत्तेफाक नहीं आपस में बन सका, या क्या वजूहत है? नहीं, जब से मैं सदर बना हूँ तब से तो एक ही सदर है बाजार का। अब तो नहीं है कि भी करियाने का सदर अलहदा है या हम्म, शूज का सदर अलहदा है। नहीं, अब एक ही सदर है बाजार का। टोटल सही। कपड़े का भी कोई सदर नहीं है, सारे मेरी तंजीम में शामिल हैं। सबके जबरदस्त पास होते हैं। जबरदस्त। शूज वाले भी मेरी तंजीम में शामिल हैं, कपड़े वाले भी मेरी तंजीम में शामिल हैं, सही करियाने वाले भी मेरी तंजीम में शामिल है, न्यारी वाले भी मेरी तंजीम में शामिल है। अब ये एक तंजीम है, सही। कोई मुख्तलिफ तंजीम नहीं है। एक ही सदर है, एक ही जनरल सेक्रेटरी है, जबरदस्त। तो उसके अंदर तमाम शोबों ने वो सारे सपोर्ट है इसमें, इस हमारी तंजीम सही। को। सर इन सालों में आपने पाक बाजार में क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड की हैं? इन सालों में सबसे पहले तो मैंने कैमरा सही। और साउंड सिस्टम, अच्छा, यानी ये कि मैंने लगवाए कैमरा सब। कैमरा है ही नहीं थे यहाँ सारे पे स्टार्टिंग बिल्कुल में? भी नहीं थे, सही वो मैंने लगवाए। फिर साउंड सिस्टम भी मैंने लगवाया। उसके बाद अब 2 सालों में दोस्तों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा दिया कि भी पार्किंग का इंतजाम करें, सही। तो वो भी हमने पार्किंग का सिस्टम भी हमने जी जी, किया है। मैं भी आया, मैंने खुद अपनी जो हाँ, बाइक है वहां पे पार्किंग लगा के तो आया हूँ। वो भी पब्लिक के लिए सहूलत। सही। और स्ट्रीट लाइट का भी जो है ना, हमने जी पूरे जी। मार्केट के अंदर अच्छा, टोटल लाइटिंग की है, माशाल्लाह, वो भी जबरदस्त हमने की है। जबर। अच्छा मुझे बताएं कि पार्किंग का तो आपने शुरू कर दिया, क्या आप ये रमजान के दिनों में या ईद के दिनों में ही होगा, या इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों में आप ऐसे पार्किंग स्टैंड स्पेसिफिक करेंगे यहाँ पे? ये सिर्फ ईद के लिए है। सही ईद के 4 दिन जो है ना, वो हम पार्किंग का इंतजाम करते सही। ताजर बरादरी के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी है जो ताजरों के लिए बेहतर है, बेहतर साबित हो सकती है आने वाले वक्त में भी और अभी भी? हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भी स्टार्ट से ही हमने तो देखा है कि भी मुस्लिम लीग नून जो है ना, जी जी। वो ताजरों को सपोर्ट करती है। सही और अब भी हमारे साथ जितने भी कोई मामला या कोई हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद साहब जो हैं, जी जी। वो हमें सपोर्ट करते हैं। सही। किसी किस्म का भी कोई मसला हो हमारी मार्केट का, वो फौरी तौर पर उसको हल करवाते हैं। मैं सर इस सवाल को थोड़ा और मज़ीद एक्सपेंड करूँगा। जी सर रिसेंटली देखा कि कोई चोरी या डकैती की वारदातें हुई थी, उस हवाले से जी आपके इल्म में भी होगा कि लाइनर के दूसरी तरफ जो चुंगी नंबर 6 हैं, जी जी। सर अभी तक उसका मसला भी सॉल्व नहीं हुआ। इस हवाले से जो आपके जो सदर हैं पाक बाज़ार के, रबीन बाज़ार के, इनमें क्या मशावरत अभी तक हो, यानी कि मशावरत क्या हो रही है? क्या वो चोर या डाकू पकड़े गए हैं, तो जी उनका भाई, कोई असेस? जी जी। माशाल्लाह आजम राजू भाई जो है, जी जी, मियां आज़म जी। हाँ मियां आजम जो है, उन्होंने काफ़ी इस मसले में दुकानदारों की सपोर्ट की है। सही और मुझे भी बुलाया उन्होंने, मुझसे भी मुशावरत की है।
اور اس کا رزلٹ بھی مل گیا ہے. صحیح. میرا خیال ہے چند جی جی. دنوں میں ہی اس کا رزلٹ ملا. وہ جو جنہوں نے یہ واردات کی تھی وہ تقریباً دکانداروں کو اس کا کچھ حصہ جو جتنی بھی واردات جس کا جتنا نقصان ہوا تھا اس کا کچھ حصہ دکانداروں کو مل گیا. صحیح ہو گیا. ہاں باقی وہ ریکوری بھی انہوں نے کہا جی باقی جو ہوگا جیسے جیسے وہ ریکور کریں گے وہ ایسے ایسے دیتے جائیں گے. تقریباً میرا خیال ہے تو 3 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ انہوں نے دکانداروں کو ریٹرن کر دیا. ماشاء اللہ. سر تاجر ایز اے تاجر آپ خود تاجر ہیں سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو کیا کیا مسئلے درپیش آتے ہیں اور وہ مسئلے کیسے سولو ہوں گے, اور یعنی کہ آسان یا طریقہ کیا ہے, مثلاً کہ مہنگائی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور دوسرے مسائل میں, سر وہ کیسے کنٹرول ہوں گے؟ سر عظیم بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مسئلے ہیں نا, جو مہنگائی والا جو مسئلہ ہے جی جی سر, اس کا تو دیکھیں اب جو حالات ہو گئے جی جی, تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر, ظاہر ہے جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے جی وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے تو کوشش کرتا ہے نا. تو اب جو مہنگائی کا جو یہ معاملات ہیں یہ اتنی سپیڈ سے نہیں ہو سکتے, یہ اس میں ٹائم لگے گا پوائنٹ ہے. اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے اور وہ حکومت کو سنبھالا ہے اس بحران کے دور میں, جی جی, تو ظاہر ہے بھی وہ ظاہر پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس بحران سے باہر نکلیں جی اور وہ باقی معاملات بھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہوں گے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. 2000 کے اندر جو کلیکشن آف دا کہہ لیں کہ ایک سال کی جو انکم بنتی ہے یا کہہ لیں ٹیکس بنتا ہے وہ سر کتنا یعنی کہ یہاں سے پے ہو رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھو ٹیکس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس آتا بھی ہے یا لگتا ہے تو ادھر کے اے سی صاحبان یا سی او صاحب وہ سب سے پہلے تو تاجروں کو بلا کے ان سے مشاورت کریں, صحیح, ان کو یہ سارا گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ان کو ہدایات ہوتی ہیں جی جی, اس کے مطابق ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم تاجر برادری کو, دکانداروں کو, سب کو ایک ایک بات بتائیں اور اس کے مطابق ہم جو ٹیکس جو بنتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پے کریں. صحیح ہو گیا. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھی اگر ٹیکس جو وہ اپنا 1000 روپیہ لگا اور ہم 3,000 روپے ٹیکس دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس بات پر ہم جو نا تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ ہم نہیں کرنے دیں گے کہ اگر ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ 250 روپے فٹ کا وہ لگتا ہے, اور جو یہ مجھے پتا چلا پچھلے دنوں میں ہمارے بازار میں نوٹس ہوئے ہیں جو سائن بورڈ کے حوالے سے, اچھا, تو کہیں پر انہوں نے نوٹس میں لکھا ہوا 250 روپے کا فٹ, اور کہیں پہ 150 روپے فٹ, اور چھوٹے چھوٹے جنہوں نے اپنے وہ کہتے ہیں کہ وہ لگائے ہوئے ان کو بھی ٹیکس, تو کسی جس نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا دکان کے سامنے اس کو بھی ٹیکس, تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا. تو اس وجہ سے ہم نے اب تھوڑا سا وہ انشاءاللہ تعالیٰ قریب سی او صاحب سے میٹنگ ہے, تو میٹنگ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا بہتر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. صحیح ہو گیا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب چودھری محمد ارشاد صاحب, اور آپ ان کے گفتگو ملازم فرمائی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا پازیٹیو ہے, اور جو مسئلے مسائل ہیں میرے نزدیک جو بازار کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کہہ لیں کہ ملک چودھری صاحب ہی صرف سولو کر سکتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک عجیب چینجنگ ہے, پاک بازار میں نے خود دیکھی ہے, اور یہ چینجنگ ان کی محنت کی وجہ سے ہی ہے, اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور ایز اے تاجر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے. بہت شکریہ سر, تھینک یو.